नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, लेंबू सहित कौन खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गुड़। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गुड़। लेंबू सहित गुड़ खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा हजम शक्ति शीघ्र बढ़ी थाए? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी डालचीन, ऑप्शन डी पानमधुरी। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि एहार उत्तर आगरु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पानमधुरी। पानमधुरी खाइबा द्वारा हजम शक्ति शीघ्र बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। उषुम पानी सहित कौन मिसाई पीले छाती रे जमा होइथिबा कफ 2 दिन मध्यरे बाहरी जाए? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मेथी गुंड, ऑप्शन बी मरीच गुंड, ऑप्शन सी डालचीनी गुंड, ऑप्शन डी सामान्य लूण। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी सामान्य लूण। उषुम पानी सहित लूण मिसाई पीले छाती रे जमा होइथिबा कफ 2 दिन मध्यरे बाहरी जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अदा रस सहित कौन मिसाई सेवन कले मुंड व्यथा तुरंत भल हो जाए? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गोलमरीच, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु वीडियो गोटे लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारो वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी महू। अदा रस सहित महू मिसाई सेवन कले मुंड व्यथा तुरंत भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी नींब पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी पुदीना पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पुदीना पत्र। पुदीना पत्र खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अदा रस सहित तुलसी पत्र सेवन कले केउ रोग भल होई थाए? आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हईजा, ऑप्शन बी दंडिस, ऑप्शन सी थंडा, ऑप्शन डी कैंसर। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी थंडा। अदा रस सहित तुलसी पत्र सेवन कले थंडा रोग भल होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା କେଉଁ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହୃଦ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି କର୍କଟ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର କାରଣ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁଗାର ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଲରା, ଅପସନ ବି ଟମାଟୋ, ଅପସନ ସି ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ ଡି କାକୁଡ଼ି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଲରା। ସୁଗାର ରୋଗୀମାନେ କଲରା ପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗରମ ପାଣି ସହିତ କ'ଣ ସେବନ କଲେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି ଗୁଜୁରାତି, ଅପସନ ସି ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ଡି ରସୁଣ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଗୁଜୁରାତି। ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ସେବନ କଲେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେଶ, ଅପସନ ବି ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ ସି ଶକ୍ତି, ଅପସନ ଡି ବୁଦ୍ଧି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେଶ। ତେନ୍ତୁଳି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଅଧିକ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମେଥି ପାଣି, ଅପସନ ବି ଜୁଆଣି ପାଣି, ଅପସନ ସି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ଅଦା ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଜୁଆଣି ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଜୁଆଣି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।